Takama, good morning. Karayalong yai jisum yit kado igim samoy him lupak pandemic samoy lokom online lo preaching bidok samoy binam lega pe talok mo mari pastor circle talok koyu family side lo greetings takam bidum talok वो स्पेशल थैंक्स वो लोग आदि बप्टिस्ट यूनियन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट इबो साबोन ता काम कम जितगदो ngomte bebasula समय बिनाम लेगा पे लो लास्ट ईयर के लॉकडाउन लो रामासार के गुदो दलोते ngom no समय को विशु दो मुलो आई दो emla ngom call ito inam ngom una ne boje pe kila medical le bodo delo ngom mentally preparation kamanam lega pa samoy bisulama to dalok abada abad lupanam dira ka to ito kom ngo wolo adilo theological college lo pori to de dalo wolo contextualize emla de mati takama munanyo ko korila ido dalo bulu adilo doi poye de bulu ke context sem karola doi polangka emla mulum lecturer ke dia bolu bola duai inam da $2 dopa ke bulu ke present situation em kabon dola mohilo ke doi वो बोबोये इना मंगो के हीरो के टॉपिक सी वेरी शॉर्ट टॉपिक एक्सपेक्ट एंड अटेम्प्ट एम नाम ही मो बिलो गोमले लातु एक्सपेक्ट ये पे मुनाम सुनाम अटेम्प्ट एम वो काम बिलो बोलो ikinam delok ikito pa ikinam emnam egim bani egim mohlo kaye ngo bible text Psalms number 46 verse 1-2 Psalms number 46 verse 1-2 God is our refuge and his strength and ever present help in trouble. God is our refuge and his strength, and ever present help in trouble. Sedipi guluk dusi sukenge, delok ralname, ginam lomnam lo igulne. Verse 2. Therefore we will not fear, though the earth give way, and the mountains fall into the hearts of the sea. Dekepe iname. Among angel dokom dite mopang siang radalo olik dokom mulu pesomaye inamamo anyong ko kumya yirna bo keja no kaya no prigur ko loke higim somoy higim ngom jinam legabe no mapoy lu bahina pu lo koido na okorutum jesua ijerutuma pandemic somoy lokjarsa lockdown lachin Rutum Jesu higim online preaching nam samay him jinam laga banam koidu ijerutum Jesu mo hina noka direct na agonggo mo jabre mo ko japo tayo no aya regular kan Holy Spirit inspire rutum mo ka melik pe kana takam tachin kachin nam mega bla future lo no kam nam glorify nam laga utilize mo laka higim samay him no lo toli jidu nok manam ko regular laka rutum Jesu Kristo amen no kumdu amen Ulu Psalms 46 higi ulu kamulo higi ulu context okay background kamulo higi Psalms number 46 higi David roja ke big roja pe dudu dalo big miru pe
ancient Israel surrounding lands. Alok ka dogodor kumri alok enemy kitiyan, miru kitiyan, igum tola asela sedekelo, igim ako migim bi manto amla manu scholars kitiya e manbolu. Dalok ka manu Psalms number 46 in Kamilo. Homulu mulu hobo travel duk kosto duk adir modur baso anna mi mulu Kamilo. Psalms number 46 hi mulu ka ranam dunam lo duk adire kaya kinam ramnama badatina ikam darka munuglo kaya amna mun hobo kapari. Dalok ke Bible lo mulum adil lokom haka kamanma adil lokom dope enam lo duk adil duk kosto kamaye enam kama hobo mulu Bible hai je Psalm ke 46 mulu ka huilo higi mulum ke duk adil tudang solo ke duk adil gorano mo mulum ke yamin ge emla hobo Psalms ke 46 hobo mandu ina ka muluk duk adir gorano muluk kapapak muluk kapapak expect muluk kapapak them expect them panam laga pa attend them muluk hilo kalapa ina ma expect iye pa munam sunam expect muluk amulo hupak in this present COVID-19 pandemic situation. So mulu kamulo, mulu kapapang mulu expect, mulu kapapang mulu chupat ke present situation so mulu yai jesu be ngok yamin ke tua mulu, aru mulu expect be ngok yamin gadu amla, aru muka bunam takam agam hemile ke muinam woke individual ke muinam ati takam agam ya jisipi iye namun expect ko karu ina mangulu God is our refuge and strength. Bible ulo bobo promise to Bible ako ulo magkapamandu sedi ni gulu ke दूसरी सुकेंगे dalam kerana melawan Bible. Dalam hukum ke situation ho, mo we refuse and strength. We दूसरी सुकेंगे dalam kerana melawan. Dalam ke health in trouble, hukum ke situation ho, inam ramnam, batu mana duk kosto adir gora ho, ya jisupi, mulu Reguliye, dalam ke mulu takama bungom igul palaidu bungom ke dusi sukenge ranam bungom dam ati takam dam mom ranam bipalaidu emna mulu dalam ke bung dekat iye emna dewi permission atem iye emna mulu expect ko hupak situation lo ko mulu kali dalam ke mulu we simply think that Isoga presence ya Isuka presence muluki kupaga samay so dumi kapalek do na munam ko kanu da muluka expectation da muluka dalo ka akon na botto yang na muluka Christian ibom sunam agar hi ambilo mula adilo muluka kadeng amre siya kudi dalo muluka aide Dayo amolo yai Jesu ke aseru per dumin gadoku per emla mulu Kristen ila mulu mulu. Daglaga pa mulu Kristen awal siro per aida asengem pala edoku per emla mulu ke apilo hope ko gadu lo ke dem mulu ibang palaidu
Dalam ke akon dah hukum ke present situation so, pandemic situation so, COVID-19 positif coronavirus positif ngok amado ngok erang lo ngok family lo amado emla hodai mulu dan ya Yesus bi dan pati takam ngok erang ngok family lo ke lage bido ngok family lo du hodai ya Yesus bi du yar pelek du emla mulu dan mulu ke muina Ina mo boje ko lupana me kalu dan boje mo lumaye upat just वो context lo kadola वो है कि दो तीन ता point sim lalu ina mo ho tu upat ka pandemic समय lockdown समय lo tu वो Krishna among video dalo ki bola dolu angola doyo ko ulang ka jumma karon upag समय so Angola dekat inam dem de bon kai lockdown kai inam dekat bila upag wo just individual wa family muluk life lok upag person context hobo kape pak muluk ikan lo di kape pak muluk mugom sududi dem ati takam higi mo ilo dui tinta points ko lalen dam mo hobo ina pada muluk expect number muluk hope number ya jisuking muluk hope number be muluk dusi sukang ram number be muluk du kadul loy unde muluk mokka yanam dunam life ho tutu takam so be mokki yamin gadua bulo yamin gapalek du amla muluk bulu daloko amne sio buam mokka aide dan dayo apolo yai disukim ase be domin gada bupa amla mulu dalam akon na present context lo kamilo mulu ke coronavirus positif muluk lo apply ma mokka apply ma dokter apply ma mok family apply ma emla hodai muluk ke apulo bupa ke present situation so takam mulu dan mo buma takama pe emla ulama takama bum dalam ke attempt ikinam dalam ke inam exactly modem mokom lulama aya udah bel amiam ko kedua exactly modem sentence lo bilai pelek lukan lo amla mando and hupak muluk ke present situation so pandemic situation so no ke expect na matiam yai jesu pi panam lega pe no etem tu pelek etam namin ko kapag pamulik ko like doon amulo first muluk ka binggan adiyaya ko balik our faith should be growing in God in these rough times tough times and difficulty times muluk ka binggan sisaya aduyaya mulut dekat ya Yesus ikut balik tu ubah ke pandemic situation so not ke munam expect nam atiam not ke life lo family lo Christian life lo apa nam lega dekat ikut balik tu the first step in growing your faith is to establish a closer relationship with Jesus Christ no not ke pede ya Yesus tu anunya ikut balik tu dalam ke akon na pray continually mulu ke situation so mulu adiru pa mulu hodai mulu kung play dan mulu 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 lo mulu kapal hodai ya Yesus kung mulu kumpulai itu, kapala kumpulai itu. Ambil moka muina mati takap agar, moka yanam tunam lo, pa present context lo situation lo, apa yang kunam lega apa hodai mul kumpulai itu. Dalam ke, akon ne, be obedience amilo, akon tangan, tonglik tangan, amna mul ho pa padu.
Ina mulu obedience mulu ke Christian life lo mulu obedience ta ko pale. Obedience ko pale. Emna mane mulu Bible da bilang ka chalo gumam ka da mulang ka da bilang ka emna mulu tu Bible agoma ya Jesu ka Bible lo. Dan mulu agom dan talla igena pa ko pale. Bible, Second Chronicles chapter 31 verse 21 lo kamilo. Second Chronicles chapter 31 verse 21 lo kamilo. In everything that he undertook in the service of God's temple and in obedience to the law and the commands, he sought his goal and worked wholeheartedly, and so he prospered. Hulu kapan ini pris kidik, minggu kidik, agar inam lo kapan. Kumka bekumno, mengkapan agar ikan doji. Bible lo pe lo ayonam poluk nam dekabe pris kidik ba yego tu bana kidik dekapak pe ipolek do amam takam dan benulu keman. Talla nulim nam akolo ke dui ilah dui ke yanam duna meko prosper materialism dalam ke financially dalam ke idea dalam be kanam janam bulukin kato bulik to kapai la mulo mulu kami lo bulu ke yai sedike agom bulu lulik dam ayone bulu ila age iklo inam lega pa yai sedike bulu untuk program remember blessing bulu dialogue biling nam lega pa kanam janam ati takame bulu ke blessing pe ado nam dapat. Dalam ke akun Bible reading, meditate on God's word. Bible porinam. Sedikit agama apa yang lo tinuro mungkin sunam. Meditate inam. Dia mati takam itu mulu ipulai itu. Pemulu Psalm number 1 verse 1 to 3. Psalms number 1 verses 1 to 3. Blessed is the one whose delight is in the law of the Lord, and who meditating on his law day and night. Amul kapali. Hepamulu sedika agumam, sedika ayonam, sedika lulingnam Bible loke lulingnam agumam. Loge yope mungusla mungkapla meditatla yegoti du jerne emla umulo Bible abang kapan. Meditating on God's word will give you a great understanding of what God wants from and for you, thereby providing you with guidance. Umul kapan sedika agumam Rodi udipe, no mungkap na meditate na, poinla Bible poinla, mungkap na yemeno, no baju ko kena mempai. Ano ko kapal? No de dena agonde, jadi ke agonde, no guidance भी है हुपक के present situation so ko, dan ati takam agam guidance de biye nam ho kapadu uno kapadu expect वो सभी के लोग कुपक के situation so और आपको ना समझ लगा पर वो उनको पक को expect दूँ वो लाइफ लगा individual लाइफ लगा पर वो का family लगा पर इनको पक आता तो मुझे को उन्हें expect दूँ then expect nam ati takab dan
no ke life lo maupang ke present situation so ape kunam legam pe no attend pe lagi buka bulim na akong takap attend kup lagi attend lang dan imong pe lagi atin mo ikiman just simply thoyanu sadi selling with a promise to they I know we here from the movie lo buka present situation lo ko apa na somoy lo ko they ati Bible na selling Bible lo promise to them here na ito ko no more them ati them expect bigger promise to ati takam lari kunam lega no more again that iku polai tu dan okay uno kamulo upang Charsan to lokan kay congregation ba gathering takam the lockdown kay ulu hupak lockdown la idu goraso mo kapabag idu ulu ke church mondali believers kitiye ulu 110 binamante lockdown kay government big gathering में lockdown करना लोग ईश्वर के आगे ज्ञान लगा पे मिशन लगा पे अपन सदी के बाद वन डे तक गवर्नमेंट लॉकडाउन मानाई इधर को मुलु आगे सुए वन डे बिना मनते लॉकडाउन ला इसला रूपा के सिचुएशन होता के इधर अपन ने मुलु आया बसु नमन लॉकडाउन सिरु आया बसु नमन मुलु लॉकडाउन सिरु Dalam kemudian, kumnam jonam, prayer pratna, morning evening, angong kungunam, ati takaga upake lockdown so, again lockdown sudah muludu. Dalam kemudian manto, Bible reading, Bible purina, deka ina mantu lockdown ladu. Uno Shadi kalau ke expect do, macam expect do. Itu ko shadi ke lulik nam, Bible lo lulik nam, atiye mon imari. Government church se lockdown do ko shadi ke mission lagi apa abal bina mante nem tu, no more lockdown ke lagi mang. Kina ramnam Google nam, Igul nam. Ati takam dem government la lockdown mape. No wala yung lockdown zirun. Ina magulo mungkin aja. No then lockdown agi individual loke pemini loke yanan tu mampu tak apa lockdown ina agi isu milo. Isu la so pa dugulo. Saya kalau expect nam ati dem. Saya ke Bible la promise nam ati dem. No. Payan pamayan. Simply, toyala dumilo नहीं होगा. No more again को like ruling nam agam takam higim. No ka kenna mati takam higim. More obediently, more ipolai do, no ipolai do. Mul takam ila faithfully, mul gaidu pa imilo. Dalo min say ke promise nam. Agam no ke expect nam ati takam mo ke life lo. Aropak pa age dia yana. Walau lekora mulu komedia isu ko baca ko kadu mulu tani amoho komedia isu ko mulu lekona mulu agi ke community ako na community one sided la mulu favoritism illa mulu daga pinam ko baca ko mulu ka gora lo kalado ina mulu bible lo mulu kadu takam yai Yesu kilo berubah. All are one in Christ. Takam yai Yesu kilo atala unamul ka padu. Walu ekna burning issue lo, communal issue lo. Walu aje Christians. Walu yai Yesu kin toluk hula. Yai Yesu ka tomle kunam. Ami gulu Bible ka pa mandu. Matthew chapter 5 verse 13 lo. You are the salt of the earth. Matthew chapter
5 verse 14 lo. You are the light of the world. Ang Bible naman to. Dati na duk atir goran lo. Communion issue goran lo. Ba hukap ke pandemic sawai so kinamna goran lo. Duk atir na sinyam yan ng family goran lo. No, alo kisap pa. Agar yan ko palagi. Alo mo yung kuwa milo. Alo hin atir yamu mane. Preservative. Alo hin atir yamu mane. Amilo no mo. Matthew chapter 5 verse 13. You are the salt of the earth. Tanya mo aluwa no. No mo na tanya mo aluwa. Emang ati higim mun ikumalu. Alo higa pa yun. Alo higa bigke tiyak de. Everywhere. Takam lo tiyak de. Matro church lo matro mulu Christmas lo mun alo de tiyak do. Christmas in milo alo de hino ko kosage ila imani. Alo de hello dali mumbai hello alo de no gagola ito ko test ikimilo de tiyak de sen pasa do se wati jaga lo sen de deke sape you are the salt of the earth dan the duk ko so boran no alo kisap iko pa dai alo him kam kito ka alo him bike white alo him como chance ko white ye pasa ko white ye yasiye dalo any situation everywhere bike yapudu white muluk Christian muluk holiness work adi lo ya jesu mana toluk kila ara papa yeto kudi the whiteness holiness hodai muluk kaplen tu mulai lo du katira kaya kudi dalo mulu amu kona bidu adi lo mulu community isu kaya ni dalo mulu one community favorism illa akonam dupakla dakap ikumulo you are the light of, you are the salt of the earth you are the light of the world world nam agamigi mulu pelu unjo ni te matine pela dula ya jesu ki inko kala expect dun eten mark dula bible mandu James chapter 4 verse 17 James chapter 4 verse 17 anyone then who knows the good he ought to do and does not do it sin Seko big aina again ipenam em kensu dola delokke that ima pe idudi pe paapne ami em igulina de no kendungai no one day them mission mega people like you no them kendungai no prayer people like you kendungai I will takam chat ami lalu nisiye agine ba ati takam bai pasi padam datu nami binyong mulu takam mulu ya jesu atale mul kendu itu ko der atale kendola der atale kennam ati der no agomman ai pakpal kumar iga kumar imilo no compartment da ya jesu ko lulugam bilang ka nam ati takam der no kendu mai there no imanu milo abiyam no panmano ko no amiyam adultery la ba atama ila imanu ko no ko kendurula aina atiyam kendurula imanu milo no ko papne dan kensulangka no botoru ko busumapka mo amiyam badarma mo ami abalam dopioma ami saranga mo dopiola amiyam mo dumino minuma mo Christian mo gay bagay getu amna mulu nakonam mo tulu pabusinu ito mo atinam aina atinam bayna ko lulu na atinam no ay pak padam gendo la dem imanu mulo de no ko paplo anu no ko papne ana mulo bible manu mulo ako na aya ko sunam
church lo bipan atiam mission lega bipan atiam bila kumnan jorman lo ai pak pe kumla dalok ke kinarana igul panam kamgul panam atita kam mulu ila imuilo ya jesu gul ka mulu hopa ke present lockdown ho situation ho dalok ko anbola doye polang kam maya ilo ko then it is no ke duka borano no ke gumrino ba no ke community no dem na problem ko kadumulo dem pakendo la dem imanulo no ko pap do adu pap ina namani ina ngulu ko apa no ke ya yusukin close relationship में kapapak no lengkan lain tadi aku ho tentu takkan no ke relationship में ya yusukin no ke inner relationship आपको आराम में यह चीज में देखना relationship है नौकिन कार्यों में मुल्क का पाप तानी अमोलो नो लंतम नहीं अगले मुल्क तो apa itu the particle of your the quality of your particular relationship is demonstrated in your horizontal relationship. The quality of your particular relationship is demonstrated in your horizontal relationship. No aro pak pe ya Jesu king no ke relationship pe edu rupa no mesti du milo dan tadi amoho akon ayanam akon igulnam akon ganggulnam amiyam equally treatnam amiyam ayah usunam dalam ke charge lo bipanam ati takam 110 ati handful of rice uti saw ati takam bipanam ati takam agam no ay gailu pe binugula dalam ni no ke inner apa yang mo ya Jesuku relationship ana bangun dalam kapat ina mo kenlali dapat takam iya ma betul na mulo ya Jesuku expect milo etem milo mula tidak mulukan life lo. Apa yang pernah muda kau, apa mana berpuja kau, kalau ini apa? Mulukan ke situation ho, corona virus, COVID-19 pandemic situation ho. Telon dokong corona virus positif, belum dokong corona virus, COVID-19, corona virus, aku belum tahu corona virus ini, aku belum tahu ya. Adik belum tahu corona virus deh, ngoka, nabel lo, lips lo, takai, aku lo kakai, dimag lo kakai. TV lo news lo kalau corona virus. Omongan punila itu kom, ngoke ayam omer, bao, kalau magoma pada ni, lupa corona virus upay kamang, sina kampusnya ko ikai, lalu aso bakum nagula deh, lalu dorkan na atiko kala baca lo kiper gitu ko malendo ko maksem gelangka, sanitizer use langka. Distance maintain la ay bilang ka. Ito lang muna umawag po niya di laga pumandu. Corona virus. Then, taka maupang. Apo yang lo nang kay. Mula umawag corona virus laga midung. Daga ima bakade ay pano asim ansulang ka. Ito kung bakit situation lo. Ito pang mulu. Yang Yesus masalah gereja bilang kade, doka bimana yang Yesus bimana atita kawan bilang kade, kum si Joshua elang kade, Bible pun lah elang kade, elang pun imam, upak ke present situation so. Ini apa Bible ngamandu? Exodus chapter 20 verse 3 lo. Exodus chapter 20 verse 3 lo agak pemandu, you shall have no other gods before me. First commandment. Mungkin kaya no abun siya Bhagawan ba Isor lumapakat.
Small gods. Small God, small letter gods. Small letter G God. G, small letter G, it can be anything. No, इनको आती है मुझे पर movement तो दे. No, abang person that type of movement la bug lगा पर हमना लोग तो हम bug लगा पर abang dan पार होकर ना movement imam la itu milo. That body become your God. Oh, matro murti puja ila kumbomla ba Buddha ne kumla ba Krishna ne kumla ba Shiv ne kumla murti pa kumla hige bandam hogo gods and mapai noin ko ati mo apa mubomla pasona ba mubomla padu rubulo mubokka chibonokka mubomla ako namla mula itu bulo that things becomes your God. जैसे कि ऊपर का प्रेजेंट सिचुएशन हो बोल यार यीशु में विभाग में ही इज आवर क्रिएटर बोलो पहले रुले नाम में विभाग में मोका ना बोलो मोका आप लो क्रिश्चियन पे भी कोरोना वायरस हम बसोकाई कोरोना वायरस हम बसोका एल्डर्स की दिया गिरजा आला बोलो चर्च बोल आला बोलो एल्डर्स की दिया अब की दिया घूमला जो जब ना सोचो आला जो अब्दोकम बुलु आलामा पे कोरोना वायरस से बसोला दुगाई even बुलु अकुम नकोम अभी हम तो आमो कुमा नोदे बसोला अभी किना रामनाम कुंगुल लंका अंदुआई नोदे बसोला कोरोना वायरस आपे लो positive people on the बसोकाई that means Corona virus becomes your God. Corona virus is no isang American eh. Bulan na yan sa di mangul pasok kuma. Corona virus upag ka situation situation hongul dekapil nam kay. Dekapil na yatu mulo. At dekapil itu ila yatu dalo. Ba dekapil ila mulo yatu so. Corona virus ang pasola yatu mulo. Yan isu pa pasoma ba yatu mulo. या जिसु का बाइबल लो प्रॉमिस नाम धना बाइबल होकर या सभी के या जिसु का प्रॉमिस नाम आगम दम नो एक्सपेक्ट दुंगाए इधर को नो दम एक्सपेक्ट नाम दम लोलना आगम नो इधर कुमामुलो इतने कुमामुलो नो का मुना पतिता काम दे नो लेगा पे अपनी माना में को काला दो अपनी माना में को बुझे को कर ina mulu takama kenla jo ul office lo kom government job nokri na kidiye kom office lo gitu singge sari pala itu ani lo singge sari la imuilo kairo mo no imuilo dan nok abal kati sati kamai dida kamai nok salari full pe nok ke account lo adi no office ma pe singge sari ma pe ekum no dudi milo no ka salary ang katiye ba no office lock ke terminated ba suspension ilalo jadi no boje ko office lo ala etenna age ikumangi dalo ko office lo ala faithfully ay ko gairo pa lulina ati officer lulina authority ke lulina ati kam gairo pa imino no office dan no ke certificate ko commendable certificate हम नो पाटे अलग जैसे कि ये का नाम 15 अगस्त दलों लेकिन फेथफुली पसमों पे गायु आगे गेट तो दी बुलम सर्टिफिकेट बिकाए जब भी का गायु आगे गेट नाम लेगा पे ऑथोरिटी है को हाई ऑथोरिटी को दम आई पर बुला वेल सर्टिफिकेट बिजू वो लोग का क्रिश्चियन लाइफ को दगाई no painfully sedikit lulim nam agam takam no imulo dela na big lulim nam agam takam gayu pa imulo dela na no ka bibom nam atia bailo promise la sedikit promise nam ina mati takam aga no pae blessing and reward dela na pae na ina ga bibom la jo walo just simply waiting imulo dela dilo ko apu mai no bulo expect imulo
Uyan na, yay sa ikin, wika promise ng atiyam, huwag ka present situation so. Baapa na, yan pa na sa mulo. Dati na, ito pa yung na-expect yung mulo. Nohok yung mulo, bunang sunang bukado mulo. No mo, eken pelegu, nun atitakam ipelegu. Imam mulo, nokke, mibom no atitakam ko, atiyam kong pamae. वो एक illustration को वो लुइट सुना आती को example को लुपाला वो दो यम लुइट पर मिल वो 2002 लो class 12 पास पाला यंगा साल के field director पर दूध समय है 2002 लो पास पाला अलाहाबाद violence seminary यूपी बोलो BTS and Purita were anto 2002 lok Purila illa 2006 lok BTS 4 years course iduai upak 3 years taka bidu per ulka somay so 4 years course iduai ila daga 2006 lok BTS final year lo yeto ಇದು ಅದರ ಒಂದು ಬಲತು ಅನಿಲೋಕ ಥಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೋ ABS for Allahabad Bible Seminary for Koitodi mun dita ka mulu conference vidwai pastor lega pa future minister ईश्वर का आगे गेट पे ना लगा पे गेट पे गेला ये गेट पे ना लगा पे conference होता है vidwai speaker is Australia लोग USA लोग जर्मन जगह लोग Ulu speaker am doi po mana tong la ito. Dalam pada 2006 lo final year lo yato kodi BTS final year lo yato kodi. Dalam apa itu? Mana every mana decoration na mulu agar only tu only tu final year ni. Dalam ke second year dan agar dan bilang kamla decoration ate tak kama mulu la ito. Dalam final year itu kan ate mulu tu. Mulung live fitting na ati bulito dalo ati ko ay bigela bangul ta ka final year video mulu talo ka the lightning ba mulu ka jiling milik ati bina kampuna ati ta ka baga mulu fitting na minto pura fitting na minto na mun toyadu ay de kampuna ni no ati kujen तो साइनिंग ला लाइट दे दोनों दे पिपले की कपले दे लाइट दे अति दे आमाकर अरे बोल तो प्रॉपर्ली गाइनु का बोलो इतु है डेकोरेशन कंपो पर दोनों साइनिंग ना कंपो ना जिलिक मिलिक ना अति तकवा बगम बोली तो कम लाइट लो मिलिक ना अति तकवा बोल कंपो ऊपर इलिक ना मधु इधर को मुंडा मिलिक ना मधु तोयादु लाइट the shining ati light amang kapila amang pulang kuna minuto are der mala kangkito la kapai kan light dor play du joli play du kampo mi play sile kapai kan ana mun ako nam balik nam mein un ka naam hai main plug lo uluk upak decoration inam main tar flag lo Jaina niglit ma manam lega pe ati de like that joli mata kaji dungai tatken dungai decoration bakam kampo ila main tu hai ido kam de decoration kampo do pe karen apna karen main supply ko plug lo niglit la jaina niglit manam lega pe muluk decoration nam de kampo ilim nam atite kampo ilen mangkai adino niglit to kodi plug lo main point la niglit to kodi de lo light de jolila kampo ita actually muluk ka Christian life lo de pak peyu muluk de tina mergo biu de tina kampo de tina agire plug itu Hukum present situation context hukum pandemic situation hoko pandemic situation ho context hoko mulu dekapidu
ya Jesus bigil tua mu lo ai tua mu mo dekat itu mu ai tua la dah ada mu nak takam de mok itu mu ai do wadah planning itu ada takam mok lo pulpil mu ai do pulpil per like tu Bible lo promise tu dah kita mok life lo mok family life lo mok Christian life lo mok present life lo present semua lo apa na semua lo dah kita takam de planning ila api lo per lo itu mai Ido pom deb api mo na ya Jesu pe. Mulu kapal pa mulu decoration in pa main supply ko light supply ko kampo pe udo pe main supply iko plug lo nuglim ma to de ati de kampo ulen ma na pisab hai. Ya Jesu pe mulu taka upak present situation ho pom ya Jesu pe mulu ke refuge in Israel दूसरी सुखे में दलोकर राना में तकाम का authority है मैं तकाम मैं ना मरम तकाम बिकुना इसरे the world no relationship adilu पर दूबो मामूलो हबो मामूलो येबो मामूलो नोका उपक मुनम हमनम तकाम है Christian life तो अपमान में को मुझे को हलाल ina mamulo takama tanto atilo John chapter 15 verse 5 loko kan Gospel John chapter 15 verse 5 lo wo aro singar wo aro singane dulu ake You are the virgins. I am the main along men. You know, heko bulu arapak sing age. Sing andalo arapak ko bulga budi bu aye. Sing age bat bulu bu aye man. How to John chapter 15 verse 5 no. Apart from me, you can do nothing. Apart from me, you can do nothing. Alam mo man ni. Mo pagayala, muratiru no ilamay. Alam mane, sinangge, tunangge, punangge, panangge, dukosta takam ay mo punya. Guidance bikune. Ya Jesus. Punang panang takam success mokune ya Jesus he is the source of everything in our lives we takam ke dari mulko jivan ko takam ke dari na mulu kapan ina mulu rupa ke present situation so project pandemic situation so mulu ko expect then expect na adu no etem man nunu na adu no Bible nunu na adu no idu ni man jadi no iman nunu expect na adu de Bible of promise na nokka orila kala expect na adu de nokka jivan no nokka tunam no de arop mae ilamae ina mundu takama bunkam laju don ko na expect ni etem laju aru government church of lockdown ke emla noko 110 people am mulu lockdown na bima agila sel 110 people am lockdown na duma laju unaya usukan maya laju kundan chonam ko yela laju ikut padam ikut laju buka mulu na alu takama mulu kenam takama ilaju kajo ko mantuai do aina agram kendola dev eko mulu tu imagine mulu papne dev mulu kenlani enam wo so belum Romalu bengkak laju saya kalau kau nam expect dulu dan panam lagi etem laju dan bengkak laju dan imawe mulu dalam kalau simply waiting agak kamai just mulu atu imam kalau kaya milo Bible lagi atu dah mula kaya tu milo ati no ke life lo family life lo
Upaka present and future lo dati takam de apu maya. Ina mandulo menggap laju, menggap laju. Bible aku ma aruan. Bible aku ma aropa ina. Sebi ka aku ma mumane. Sebi ka aku ma ponamam aropa imone. Sebi punya kita power kan. Ilo kom dati dan reality lo. Bukan life lo aja pe imonam lega pe. No more close relationship. Closer and closer relationship yang Yesus kau lagi. Dekat kamu lo. Psalm 46 verse 1 2 lo. David Raja berkata atuti. God is our refuge and strength, and ever present help in trouble. Sedih Waluka dusi suka dah, daloka ralna kan nau nanti. De dusi suka no aropa dudu duman. Bikin dudu duman. Bikin ralna kan aropa no kage no, aku kage gelmu tu gelmu man. Aropa itu katu no ikut nantu. Dan tu katu no ikut tu pun tu kumdum kuman. Close relationship kadang kaman. Church of people mati binun piman. Kinalang nang ikut pa nang kita kami ikut man. Ayam musuman. Dati mo ito kamado mo ino. Dok expect naman. Lagi dok life no family no. Apu mae. Bible permission dito ko apu mae. Dan nokung wakeng kado. Nok apu la rupa patoli gila. Mo yedu bilo. Tutu bilo. Supaya present situation hukum. Closer and closer relationship with Jesus kalau kado mulo. No, buka Bible lo ke, dana Bible lo ke, dana agom yang Yesus ke promise, yang sedikit promise nam agom der reality. Dan inam lega apa? Waktu ke example matu nam kusapa, electric connect no, plug lo, join bangun lo, dan lama dekat sudah lama kampung dan kusapa, yang Yesus ke takam bikune, takam dari, yaitu Yesus noka closer relationship kamam lo, noka menam hangnam expect nam ati takam mo pamai. Ina mo Yesus ikado, bikaya noka indoi pomadu, naloka mo doi poiye, ina manulu mulo takam Menggam nangka, iko nang Bible lo promise na ako mang expect dudi. The no, etem nangka, etem bilo, ya Yesus bin, nok mengkalo, faith nok inam ati takam agam, ya Yesus bin. Biar na promise tu, talok Psalm 191 lokom. Sorry, Psalm number 91. Psalm number 91 lo command. I will protect you from deadly pestilence. Simon yung muna ginamram ng atitatang lo ka. Mo dulu basaya. Namlaman tu Bible na promise tu. Inamamun ng takam menggap laju. Takam dari ya Yesus. Inamra atitakam apa ko nam laga. Expect nam apa ko nam laga mo ka life lo. Mulu etemem adom faithfully mulu etemem ageram imulo bukan mulu blessing yan expect na kita kamu bayar kan orang mo ya Yesus ke dana apa mo porelu mulu takam tayo ya Yesus ke utoporo dalam ke family lo really mo blessing yan dudak langkah andola mo ko pwede amen.